अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सरदार ज़कूर लुटन बरतानिया से और आप देख रहे हैं गोसिया टीवी। बरतानिया भर में काउंसलर्स के इलेक्शन हो रहे हैं। इसी तरह लुटन की डैलो वार्ड में भी काउंसलर के इलेक्शन हो रहे हैं। लुटन की डैलो वार्ड जिसकी आबादी तकरीबन 10,500 के करीब है, ये लुटन की सबसे बड़ी वार्ड है। यहाँ से निक्याल से ताल्लुक रखने वाले मलिक आज़ाद निक्यालवी जो सियासी और समाजी शख्सियत हैं, काउंसलर के उम्मीदवार हैं। आज हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं आप ऐसी क्या तब्दीली लाना चाहते हैं जो लेबर पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब सरदार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ जो है वो बात करने का मौका दिया। और मैं गोसिया टीवी की भी ये तारीफ़ करना चाहूँगा कि गोसिया टीवी ने यहाँ मौजूदा लुटन के जो हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं, हमारे लोगों के जो मसले मसाइल हैं उसको हाईलाइट किया। तो सबसे पहले कि आपने जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन उसके बारे में मुझे सवाल किया। पहले तो बुनियादी बात यह है कि मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि लेबर पार्टी जो है, अगर इतना अर्सा तक वो यहाँ पर मौजूद रही, उसने लोगों के लिए कुछ खास काम नहीं किया। मैंने जब अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान देखा कि सड़कों की क्या हालत है, वो भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर खड्डे पड़े हुए सड़कों में। और उसके बाद जो बिन कलेक्शन का मसला हुआ, अगर ये लेबर पार्टी के इतने मेजॉरिटी के लोग मौजूद थे जब ये मोशन पास हो रहा था, तो उनको चाहिए था कि जो एशियन हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं के लोग हैं, वो जो है वो बड़ी फैमिलीज़ के लोग होते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा मसला है कि 2 हफ्ते में बिन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये ख़तरा होता है हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से भी इंसेक्ट्स आ जाते हैं, रैट्स आते हैं घरों में। तो ये लेबर पार्टी की सबसे बड़ी खामी थी। मैं ये समझता हूँ कि लेबर पार्टी ने लोगों को इसलिए डिलीवर नहीं किया क्योंकि इस दौरानी में आप देखें कि किसी ने कोई अपोजिशन का बड़ा किरदार अदा नहीं किया। अब जब हम इलेक्शन में आ चुके हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग और ख़ास करके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग जो है इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब जो लेबर पार्टी है उसके जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा अब लोगों के जो है वो डोर दस्तक कर रहे हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल किया कि जनाब जो जब इलेक्शन आता है तो 4 साल के बाद आप आकर जो है वो डोर नॉक करते हैं, इसके बाद आप गायब हो जाते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कि मैं पहली दफ़ा बरतानिया में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ राब्ते में रहूँगा। मलिक साहब, आप लुटन की सबसे बड़ी वार्ड जो डैलो वार्ड है उसकी तकरीबन 10,500 के करीब उसकी आबादी है, उससे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप लोगों से मिले होंगे। ओवरऑल लोगों का रिस्पांस क्या आपने देखा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब अपनी कैंपेन शुरू की तो डालो वार्ड से अच्छा पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस मुझे मिल रहा है, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। एक ही जमात के लोग इतना सा जब उन पर मुसल्लत हैं और फिर वो कुछ डिलीवर ना कर सके, लोगों का काम ना कर सके, कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट ना कर सके। आप देखें और कितने मसाइल हैं। डालो वार्ड की भी बात करना चाहूँगा मैं, चूँकि यहाँ से इलेक्शन रहा हूँ, लेकिन मजमूई तौर पर लुटन में देखें क्राइम जो रेशो है वो कितना बढ़ चुका है। उसके बाद लोगों के घरों में चोरियाँ हो रही हैं, कोई एक मुनासिब सिस्टम मैकेनिज्म जो है उसको तश्कील नहीं दिया गया, जिसकी वजह से लोग परेशान हाल हैं। और उसके बाद आप ये देखें, मैंने एजुकेशन के बारे में बात करनी है कि एजुकेशन जो है ये एक मजबूत हथियार होता है दुनिया के अंदर। जहाँ भी जाएँ सबसे बड़ा मजबूत हथियार जो है वो एजुकेशन है, तालीम है। उसके ऊपर भी कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी गई। और उसके बाद जहाँ तक ये डालो वार्ड का तल्लक है, वो लोग बेसिकली तंग आ चुके हैं लेबर से। और आप देखें कि जो लेबर के अंदर लोग मौजूद थे उनको भी बड़ी बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट किया गया, उन लोगों को जो है मायूस किया गया, जो काफ़ी असर। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब लोग तब्दीली चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि हमारा काम हो, कोई ऐसा आदमी आए कि वो जो काम कर सके। तो मैं ये कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, अगर मैं इलेक्ट हुआ, अगर ना भी हुआ, तो फिर भी मेरा जो मकसद है, मेरा जो मिशन है, वो लोगों का काम करना है। और इससे जब मैं इलेक्शन में हूँ, हमारे कंजर्वेटिव पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, इससे जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनके वोट की वैल्यूज़ में इजाफा हुआ है। यानी वोट की वैल्यूज़ बढ़ी इसलिए कि जब हम इलेक्शन में आए तो लेबर पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जो है वो बड़ी दौड़ कर रहे हैं, लोगों के घरों की तरफ जा रहे हैं। बल्कि बहुत सारे मैं लेबर कैंडिडेट से मिला हूँ, उन्होंने कहा जी हमें तो ज़रूरत नहीं है लोगों के पास देने के लिए। जब लोगों के पास हम क्यों जाएं, लोग तो हमारी पार्टी को वोट देते हैं, यानी लेबर पार्टी को वोट देते हैं। तो मैं अपने सामीन नाजरीन से, अपने बहन भाइयों से ये पूछना चाहूँगा
بلکہ ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے. پارٹی کا مطلب 5-6 لوگ جو ہیں مختلف سیاسی جماعتیں جب بنتی ہیں تو وہ ایک نظریہ دیتے ہیں, ایک آئیڈیالوجی دیتے ہیں جس کے اوپر اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت خلق. اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ پارٹی تو ایک پیس آف پیپر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نہیں بلکہ اس کے نمائندے کو, اس کا جو ریپرزنٹیٹیو ہے اس کو ووٹ دے رہے ہیں. جب میرا ایک اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کی سیاست میں آپ نے کوئی فرق دیکھا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسی ہے, یا ایک آپ مہذب معاشرے میں ہیں یہاں پہ, تو آپ نے کوئی خاص تبدیلی دیکھی ہے؟ چونکہ خاصا عرصہ ہو گیا, آپ دن رات محنت کر رہے ہیں اور آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہوگا, تو آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ سردار صاحب آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور بڑا یہ اچھا ہے کہ میں نے جب یہ سلیکشن میں ابھی حصہ لے رہا ہوں تو مجھے اس چیز کا علم ہوا کہ پاکستان اور یہاں جو یہ مہذب معاشرہ ہے برطانیہ کا, ایک ترقی یافتہ ملک ہے, یہاں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے. میں نے کوئی فرق نہیں دیکھا یہاں جو ہمارے لوگوں کی سیاست اور پاکستان کے لوگوں کی سیاست میں جو کوئی ایسا فرق نہیں دیکھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہی سسٹم جو پاکستان کا سیاست کا ہے, برادریوں کا چکر, پھر اس طرح کی جو وہ گہما گہمی ہوتی ہے, وہ اس میں کوئی بڑا فرق نہیں دکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں جو لبرل پارٹی سے ہیں, کنزرویٹو پارٹی سے ہیں, جس مرضی جماعت سے ہیں, ہم جو ہے ہمارا ایک رشتہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست یہ نہیں بات کہتی کہ اپنے رشتوں کو اپنی جو ہے وہ اس کو توڑ دیں, بلکہ سیاست کا مطلب ایک نظریہ ہوتا ہے جس کو آگے لے کر آدمی چلتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. ہمارے رشتے, ہمارے تعلقات جو ہیں وہ قائم رہنے چاہیے. ہمیں ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہوئے مہذب طریقے سے اپنی الیکشن کی کیمپین جو ہے وہ چلانی چاہیے. اور کسی کی ذاتیات کی حد تک یا کسی پر ذاتی جو ہے کوئی بات کہنا, اگر ہمارے جو الیکشن کے میں کوئی ایسا بات کر رہا ہے تو میں یہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہی بات کہوں گا کہ ہمیں مہذب طریقے سے اور ایک اچھی قوم کے طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کی کیمپین کرنی چاہیے. اور ہمیں ایشو پر بات کرنی چاہیے کہ ہمارے ایشو کیا ہیں, لوگوں کی ضروریات کیا ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر تھوڑا سا الٹ ہے. میں تمام جو اس الیکشن میں میرے جو دوست ہیں حصہ لے رہے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک چیز کو ثابت کریں کہ ہمیں اور پاکستان کی جو سیاست ہے اور جو برادری کی سیاست ہے اس میں ہم نے فرق پیدا کرنا ہے, اور ہماری جو کمپین ہے وہ بڑے مثبت انداز میں ہونی چاہیے. الیکشن ڈے ہونے کو چند دن رہ گئے ہیں, آپ دن رات کمپین کر رہے ہیں. آپ نے اس وقت تک کیا محسوس کیا کہ آپ کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ سردار صاحب یہ بڑا دلچسپ کوشچن ہے. ہر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جیت جاؤں, میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں جیت جاؤں, لیکن اس کا جو دار و مدار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم, اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اگر شامل حال ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ الیکشن جیتوں گا. اور میں اپنے ڈالو وارڈ کے جو میرے بہن ہیں, بھائی ہیں, جو لوگ ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ جب الیکشن میں جائیں 2 مئی کو, تو آپ اپنے ووٹ کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں, کیونکہ آپ کا ووٹ آپ کے مستقبل کی ضمانت ہے, آپ کے بچوں کے مستقبل کی ضمانت ہے. آپ نے ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اس شخص کو جو ہے نا ووٹ دیں جو آپ کے بہتر کام کر سکے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو بہتر کر سکے. بہت شکریہ غوثیہ ٹی وی کے ناظرین کے لیے آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. ناظرین, لوٹن کی سب سے بڑی ووٹ ڈیلو ووٹ جس کی آبادی تقریباً 10,500 کے قریب ہے, اس سے ملک آزاد نکیالوی صاحب کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں. 2 مئی کو الیکشنز ہیں. مزید اس طرح کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان سردار ظہور احمد کو ملک آزاد نکیالوی کے ساتھ غوثیہ ٹی وی کے اسٹوڈیو سے اجازت دیں. دیکھتے رہیے غوثیہ ٹی وی. اللہ حافظ. تھینک یو.